করে রঞ্জিত কাচকি হুয়ে হিরক সভাজন ননিল কেন মজুর ঝালিতে বেটি আনিছন মুড়ে কুচি দিছন কেন বংশী বাড়িতে বেটি আনিকর হাতে ধরি দিছন হে পাত্র স্টোর এটা ড্রেস ঘিনে আনিকর পিনি দিছন আর কৃষ্ণচন্দ্র বলছন পাত্র ডিজিটাল আনিছি হ্যাঁ পাত্র স্টোর রে পাত্র ডিজিটাল সত্যি হ্যাঁ আমার বিশ্বাস নাই লাগবার কে পিলা কা হালাজি কৃষ্ণ আসিজন বলি করে বিশ্বাস নাই লাগে দেখলে যে বিশ্বাস করব জি বাবু গো এই কথা কই দিলে সত্যি পলাবো কা কহ হ্যাঁ পলামু সত্যি কা যে মামু গো অনেক রাধা কৃষ্ণ অনেক প্রোগ্রাম করুছন হয় হয় যে রাধা কৃষ্ণ বিবাহ চরিত্র সমস্ত করুছন কিন্তু বাবু আমকো পত্রেছন রাধা চন্দ্র সেনা বিবাহ চরিত্র রাইট এক নম্বর সত্যি রাধা কৃষ্ণ বিহার नहीं है बोली कर सबे जानिछन हे चंद्रसेना मामुर काजी हां हमको नहीं बोल जम माई घर है डीजे गाड़ी धरी ले जाकरी मोर बहु के आनी का गाड़ी डीजे गाड़ी डीजे गाड़ी वाह सब पंडा करे बरयात्री आइतिले पंडा बरतात्री दिथिला तमन बहु बिहाई छै ठीक करि जो पंडा नहीं पात्र के बिहाई दिले भले दिदा मुटा संगे पात्र करे प्रोसेसर करूतिले हेदा कर डीजे गाड़ी लागिथिला बाबू गो श्री राधा कांति सुन सुजन राधा चंद्र सेना विवाह जन श्री राधा कांति सुन सुजन राधा चंद्र सेना विवाह जन पुरुष भानु पुत्री कीर्तिदा जानो আর চন্দ্র সুষেণ পুত্রী জটিলা জানো যে আর দুহে তিলে পুত্রী ক আর রাই দামোদর সেবা করুতিলে আর রাই দামোদর সেবা করুতিলে যমুনা রে হই এক গো মোহন গড়িলা দিন গড়িলা দিন এক গো মোহন গড়িলা দিন বাবু গো हाँ हाँ সেই প্রসভান পত্নী কীর্তিদা এবং চন্দ্র সুষেণ পত্নী জটিলা এই দুই জন অপুত্রিক থিলে তেণু করে সেমানে রাই দামোদর সেবা করুଥିଲେ हाँ हाँ রাই দামোদর সেবা করে করে অনেক দিন গড়ি গলা পরে কেনতা হলা জানছ केनता हला সে রাই দামোদর কৃপা গড়রে একা সঙ্গে গর্ভবাস হইলে কীর্তিদারা রামকু জন্ম কলে জটিলা গর্ভরে চন্দ্র সেনা জন্ম হেলে যে দিনে যমুনারে হেলে ভেট আর কীর্তিদা বলে মো ঝিও জন্ম কলি আর কীর্তিদা বলে মো ঝিও জন্ম কলি জটিলা বলে মোর পুত্র মোহন জটিলা বলে মোর পুত্র যে বাবু গো हाँ हाँ তারপরে কেনতা হলা জানছ केनता हला আর জটিলা বইলে শুনো সংঘাত মো পুত্র পাই তো ঝিও দেবু তো পূর্বরু এ কথা থিলা ক সত্য আর যহু রাধা যৌবন প্রাপ্ত যে রাধা চন্দ্র সেনা জান আর বিবাহ জান পিতা মাতা কলি আর বিবাহ জান পিতা মাতা কলি उठे खड़ा रे घेसरी वाले ना घसरी रीवा हाँ কাঁ হেলে ননি का हला কাঁ হয়ে যা বলছে কানা কলগ মামু আমার ননিকে जी रे मां সত্যি खाली दिखे देखले ट्राल करी
कहाँ है चमकौचा मनन के कहत आगो तुम ननी के देबो का कहाँ करबो बिहान ते करते दो कहाँ बिहान कर 50 को ले लागू जगह को 50 नहीं गो मां मनुष्य चास भल हतु मामू गो कहाँ है जनता हो चावल छे को जेबा हलो तो जाके देबो सत्य काय मामू गो आर जटिला बोइले सुन संगत मो पुत्र पई तो झियो देबु तो पूर्व रे कथा थिला को सत्य आर जहु राधा जौवन प्राप्त जे राधा चंद्र सेना जानो विवाह योजना पिता माता कोली विवाह योजना पिता माता कोली मंगल आलती बेले बृहस्पति सेठारे जाए मिलिले सेठारे जाए मिलिले गो मोहन पंजी पिटाई करिले बाबू गो हाँ जे काहे तला जानिछ जेतेबेले राधा एवं चंद्रसेना यौवन हेले तांको दुही जन को विवाह करबार लागी तांको खड़ी पानी देखाले लगन सुझाले तेन को तमे केन के राशि बोल के कहउथलो हाँ कहि दो सुनो तो कह आर राधांकर विचार राशि जानो चंद्रसेना जे मेष राशि जे पुण ए दुहिंको जदि विवाह हेबो चंद्रसेनार निश्चय मृत्यु घटिबो जे ता सुनी चंद्रसेन न करिबि बोली मने भय करी सतेलो न करिबि बोली मने भय करी केनता करे जानछ केनता कले गोले को घर रण्य को मोहन पाटरे देखिले कृष्ण पाटरे देखिले कृष्ण को मोहन पाटरे देखिले कृष्ण जे बाबू गो जे राधांकर होते बिछा राशि चंद्रसेनांकर होते मेष राशि हाँ जदि दुही जनकर विवाह हेबा चंद्रसेनार निश्चय मृत्यु घटी जीवा बोली जेतेबेले कहली से कथा सुनि कर तांकर पिता चंद्रसेन जे केते दुख रे मुई गोटे पुत्र पाई छिले तार अकाल रे तार प्राण पलै जीवा बोली करी मैं विवाह नाही करे मरि कर से घर अरण्य के पलै जाइथिले डरी करी ताबले केनता आला जाय छ मामू गो जेतेबेले से घर अरण्य के जाइछन से चंद्रसेन बाटरे कहा के देखिछ जानिछ की कपटिया के देखिछ ई कृष्ण कपटिया को देखिछ केनता कले जानिछ सब तो ई कपटियार चाल केनता कले केनता कले जानिछ जेतेबेले कृष्ण पत्राली जे का हैला बोली करी सब कथा जेतेबेले कहली कृष्ण का बोले जानिछ जे राधांको अन्य पुरुष सहित विवाह करी करी चंद्रसेना के देले चंद्रसेना रो किछि ना बोली कर कहले ई बाबू केडे हेतिला नी ई बाबू बड़ते ही थिले न एडे एडे पट्टे हेतिला नहीं आटके बड़ ही थिले नहीं को अड़की के हवे हेडे हेतिला न सबू जानथिला न तेन कर का बोले जानिछ मुया केन अन्य पुरुष संगे विवाह करमी तमे जाई तो निजे विवाह बोली कर कहिथिले अच्छा इताके इता को कहिथिले बोला तमे बियाह हलो
তারপরে কেনতা হলা শোনা কহ বাবু গো কৃষ্ণଙ୍କୁ নেই বিবাহ করাইলে বিবাহ ওই চন্দ্রসেনাକୁ দেলে যে রাধা এবং চন্দ্রসেনা বিবাহ নাই খালি চন্দ্রসেনা রখিছ জানিছ কি না মামু বাবু রে মোর সাথে মোর মাই ঘরে বিবাহ হইতন ঠিক কথা এই জলদি আনি বলুছন এ বাবু হেলে এড়ে উন্নিয়াকারী মানে হেলে সে মতে ধরি দাও আগে না দাও বহু মতে ছাড়ো কেন না দেখো যাও তাকর ইচ্ছা হেলা ন নেবে ঘরকে তুই হরবরা বুঝে হেবা কা ই মোর ডেনা দেখবার ঘর কে আইবো দেনা কার হ্যাঁ এইটা এইটা আমরা তার দেনা হে হে উপরে গুড় আছে গা তলাড়ে তোর মুড থিবা তোর মুড কে পৌঁছাই দেমি কহ কহ বাবু গো হ্যাঁ আর কৃষ্ণଙ୍କୁ আনি বিবাহ করাইলে বিবাহ ওই চন্দ্রসেনাକୁ দেলে রাধা চন্দ্রসেনা রহিলে জানো কৃষ্ণ চলিলে নিজ সদন যে এপরি বিবাহ চরিত্র এটা কেন্দ্রে প্রমাণ আছে জানিছ কেন আছে আর কৃষ্ণ রসামৃত চাচেরি লীলারে কৃষ্ণ রসামৃত চাচেরি লীলারে ও চই বিভাজ বিপিন পদ জড়িতা ও চই বিভাজ মোহন বিপিন পদ জড়িতা হেলা কিনে গো হেলা যে সময় আগে দেখো